sige. So, even without array, no? So, even without array, kaya ra kay to i-solve. I mean, bisan wala to array, ma-solve nato to siya. So, sige, let's start with erasing this one sa gikan sa array. Ayan, naka-array man dahil no? So, erase na nato. Okay, so let's have first dapat a program ask for ano sa ganito? Grade? Age to sir. Age, sir, age. Age, did I grade? Age. Yes, Okay. sir. So the program asks for age and then button. I-determine niya kung saan na age group. Tapos mag-stop siya kung -1. Yes, Ana? sir. Yes, sir. Okay. Sige, si age, determine age, then determine age group, tapos kwaon ang average, tama? At the average, Yes, sir. tapos Og kung pila ka buok na input, sir. stops at -1. Ana? Og katong pila ka buok na input, sir, sa na age. Okay. Daghana man daghana di atong ano, daghana daig mga constraints. Unahon sa nato ang maka-input ta og number tapos makuha na tong average little by little until makompleto na tong program. So let's start with so if that is the case na mag-stop siya kung mag-enter of -1 ang user, then therefore it is a sentinel controlled loop. Okay? So you can use while for that, do while, whatever. So you have here, let's say int input. Age man dito, no? So age. Okay, so let's say age is equal to 0. And then we have here while age is not equal to -1. So ana dayon ka kasi sentinel value man, no? Sentinel controlled loop man ni siya. So ang sentinel controlled or ang sentinel value nato is si -1, meaning dili mag-stop ang loop until dili -1 ang i-input. Okay. So after that, try na to input ta. So we have here enter page. Okay, C in page. Ayan. So try sa nato kung mag-stop pa ang loop to -1. So enter age 12, 45, 100, 89, -1. Ayan, nag-stop na atong loop by -1. So meaning to say, okay atong program. So next to do that, unsay next na tong buhaton, kuhaon na to ang sum and average. So for us to get the average, average Input kuhaon to, sir. Unsa? Ang Input, sir, kung pila ka buok input. ang type mo, sir. So pila ka input. So let's say total inputs, ana. Oo, Yes, sir. sir. Tapos average. So in terms of total inputs equals to, let's say, this is 1. Yeah. So assuming kag -1, total inputs is equal to plus equals to 1. Ana lang. Or plus 1 or plus plus. Ana. So, try na to. Let's say total inputs. Okay, then we have here total inputs. Okay, putang sa tag end line. Okay, unsa pa? Kung na to ang total inputs, after that, Average. Average, sir. Average, sir. so kuhaon sa nato ang sum na, joy sum. Kasi kuhaon na to ang average. Dili man nato makuha ang average kung dili nato makuha ang sum. Tama, So, sir. we'll need to get the sum based on the input. And then, okay, and then, okay, after that,
you'll need to, para makuha na to ang average, actually pwede diretso, but depende sa inyo ha, kung like gusto nyo ninyo i-appeal. So, average, kailangan malay tayo average dire. So, ano na natin, i-calculate na nato, divided by total inputs. So, average na ni. Pero naatoy constraints na dili, syempre pag mag-input siya og negative 1, dili to appeal or dili part siya sa total count. Tama ba? Murag up o Yes, dili sir. po siya sa negative o dili po to appeal ang age na more than Yung valid, sir. Katong mga pag more than. negative, sir. Okay. So example lang, atong ipakita nato sa inyo na we solve the problem or the program piece by piece. Ayaw ninyo i-solve ang program na tanan as a whole, no? So nalantay isa ka error dire. Okay, sa kana sa na state, so, i-assume sa nato na tama ang input sa user and naay isa ka kulang. So i-assume sa nato na tama ang input sa user. Unya na ng mga error trapping. Anyway, kato siyang ano nato natong constraint, so error trapping man to. So let's say 12 para may balan to ang average kung kuan 12, basta 12 tanan. 12 negative 1. Ayan. So total input 7, okay? Mali atong average because 8 siya. So probably because 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5. So 5 lang ang valid na input. So dapat ang total inputs nato diri is 5. Dili 7. So mo na atong i-trap karon. Why is that so? Because sa to balikan nato. 1 2 3 4 5. So anong 7 man ni siya? Probably because okay, so try na to ni by starts na with 0. So wait, 12 negative 1. So total inputs nato is 7 1 2 3 4 5 6. So with that pwede na nato makuha ang pattern. So dapat 6 lang ang valid, meaning pag negative 1 dili i-appeal, pwede ni muna siya magbutang kag if condition na if negative 1 mag-minus ka sa imong total inputs. But again, you don't need to kasi pwede na nimo na siya diretso kasi consider nimo na i-appeal dili i-appeal ang negative 1. For now para you are able to get the average correctly. But again, ma-change pa na later on. Balik ta. So again, i-solve na to ang program by piece, dili by as a whole. Negative 1. So 1 2 3 4 5 6. So na-appeal og ka, okay? Na-appeal og kani, mao lang ni siya. Na-appeal ang sum og ang negative 1 ani na-appeal sa imuhang sum. Mao siguro ang lahat mo nagkalibog, no? Did you know that kay negative 1 man siya, na-consider siya as negative 1, na-appeal ang sum ani na-appeal as negative 1. So, mo tong minus. Lagi, sir, dili ma-solve ang average. So, actually, ang isa sa ang para ma-solve ninyo na is mag-plus 1 mo sa sum. Tinamba, no? Sum plus 1. Pwede ba? Sige. So, next na itong buhaton would be, unsa pa to? Count. Kung sir, kanang pila ka... Asa na category na bilong ang kanang age, sir? Kanang kung sa... pila siya. Dili, sir, kung for example, 1 to 10 na belong siya sa children, sir? Merong i-count lang man to. Diba? I-count kung pila ang children. Ron to? Diba? Tama ba ko? Ay, tama, yes, sir. Kung sige. pila ka buok ang nabilong sa children. Okay. Sir. Sige, ang children pila to? 0 to, sige, isa pa to? Children, teenager, isa pa? Children is 10. 1 to 10 ata ang children, sir. Adult, young adult,
Yes, sir. Yes, sir. Young adult. Okay, unsa pa? Middle adult. Middle, Middle adult, late Late. adult, og senior, og invalid. Invalid. Okay. Sige, kailangan nimo na siya butangan og generic variables ani no. So, kailangan nimo na siya butangan og 0 0 0 and 0. So karon nakuha naman nimo siya ang total number of inputs, blah blah blah. This time para makuha nimo ni kailangan nimo if conditions. So with that, okay. So diri ta mag-start. Okay, our light something like diri. So himo tag conditions diri if okay, sa to age is greater than or equal to 0 going to asa. Age is apil ang 0 sa children. 1 lang ata, sir. 1 to 10. Lang, sir, 1. Okay, so 1. Okay? Sayon lang man ni kay ano lang man nimo, else if lang man nimo, di ba? So else if age is greater than 11 abod going to asa 20, sir. 20. So this is teenager plus plus. Teenager Ay, 19 di ay, sir. 19 kay 20 to 29 yung adult. okay, 19. So kamo tanaha kay dili na ko to memorize. So we have age is dapat 20 20 na to 29. 20 to 29 unsa man ni siya? Young adult, sir. Young adult. So asa man tong young adult na to? Young adult. Okay, sunod. Middle adult, sir. 30 Middle. to 39. Okay, sige. 30 to 39. So we have here, 30 to 39. Tapos this is middle pa ni. Middle adult, sir. Okay, tapos sunod 40 na. 40 to 59, sir. Late 40 adult. to 59 late. Okay, na late na ni sila. Okay, late adult. And then pag 60 to 100, senior. 60 to 100 senior. Okay? Tapos tama ta invalid, no? Unsa man tong invalid? Katong mga negative, sir. Negative, So, sir. Mula sa 100. O mula pa Pag- sa 100. Mula pa sa 100. So, pwede nimo siya i-else. No? Okay, so else saan na to? Invalid plus plus. Ayan. So kani ma-change ato ang total inputs ani. So kay ma-change atong total inputs kasi appeal niya ang invalid. So ang sa total inputs dili appeal ang invalid. Apil, gapon siya, sir. Mayap, gapon siya kung pila ka count ang invalid. Sir. Dili. Dili, imong ano, sir, dili dapat Dapat ma-appeal. dili. Dili dapat ma-appeal kasi ang only valid is going to be valid. Kaya valid siya, kaya invalid siya kasi dili siya appeal. So, ang imong condition na would be if nadyo kay isa ka if na if age is greater is less than or equal to 0 or age is greater than 100. No? Okay? So, or kung libugan mo ani na condition, kay example, if let's say 105, example 105. So, is 105 less than 0? 105 No, less sir. than, No, sir. Greater. is 105 greater than or equal to 100? Yes, sir. Okay, so ayaw na siya. Okay? So dito sa greater than or equal to greater than 1 and age is less than 100. 100. Okay? So pag true siya, pag true, isulod nato ni nested na ni siya. So sulod nato siya right here. So actually pwede na nimo na siya itungod siya. Okay? Kasi kung dili siya in between 0 and 1 and 100, mag-else na ka. So else, tapos dito nimo ibutang si invalid. Tapos kaning total inputs, dili nimo na siya ibutang sa sulod nga valid siya. Tapos si Sam dito ra po nimo siya ibutang sa valid kung asa siya valid.
Okay? So, meaning, atong -1, kato sila kani, pwede na makorek na nato na later on. So, is there anything else na gi-require sa program pa? Wala na. Wala na ata sa tanan, sir. Wala na Alright. sir, murag kana na lang. Sige, check na to. Sige. Dili sa ta mag-input og mga invalid. Okay lang. Yes, sir. Sige daw, sir. Sige, let's say 10, 98, 56, 34, 10, sige, 14. Okay na lang sa -1. So, umunta na display di ay. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mao na ni akong giingon na di na nato kailangan mag-1 kasi gi-condition naman nato siya. So, dapat 5 na jud na ang total inputs nila. So, ayan. So, this time, kuhaon na nimo ni. Okay, kato atong first na gibuhat kanina, ato na ning i-remove. Ayan. So, as long as, again, no, you know your program, dili jud ka mawala kanang nasabtan nimo siya from scratch. So when you solve a program, dapat from by piece siya, although pwede ra gud ako ni solve diretso tanan, but I am trying to take on your shoes, no, to fit on your shoes kung dapat unsaon siya pag solve sa problem, dili kay diretso tanan, ayaw, kasi you will really find it parang difficult, maglisod ka ana. So karon atong buhaton would be i-display sa day nato to. So unsay time na ba? 53, patay na. Okay, and line yan. So average ni siya, okay na average. Sige, children or childhood. Asa pa ito? Teenager. Sunod. Young adult. Young adult, isa lang ni ka /t siguro. Ano na duple maning /t na ako. Okay, young adult, middle adult, Late adult and late senior. adult, and senior. And change this one to child or children ba to? Children. This one is teenager. Okay, this one should be young adult. Naku, na-remember sa young adult. Murang magtinapa. Middle. Youngstown ba ito? Okay, so we have late. And then appeal pa ang invalid. Yes, sir. Yes, sir. Kung So, pila ka book invalid. Nakabok invalid. I-appeal pa jud daw kung pila ka book invalid. Di lang buta mga suko good. So you have here Given. invalid. Invalid. Ngano man ni senior age? Okay, senior invalid. So you have here invalid. Okay. Okay, so run atong program. So dili sa ta mag-anog mga invalid unya na. So first sa teenager sa ta isa ka child, teenager mga duha, and then isa ka young adult, tapos isa ka senior, let's say 98, and then -1. So total number of inputs 1, 2, 3, 4, 5. Average nila na is 30. Childhood 1, teenager 2, young adult 1, middle 0, late adult, and then senior 1. Invalid na to. Appeal ba ang -1 sa invalid or dili? Wala, sir. So Dili, siya. sir. Dapat mag-ano. Dili siya appeal. Dili siya counted. Dili, sir. So kuan lang na. Negative -1 ra ta ana. -1 ra na para dali. Pwede ra pud nimo i-condition if condition. Sige, etong ikumpleto tarungon na to. Sige, random na ni 100, 98, 105, 32, 56. Negative 90, sir. Negative 19. Okay, unsa pa man 5, 5, 10, 12, yan, -1. So total number of inputs na valid 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. So 9 total number of inputs. So average anak nila is 48. We don't know kasi i-calculate pa na nato. Childhood kay 5 og 10, sir. asa man to? 5 5 og og 10. So duha tama. Teenager isa. 12, Asa man? sir. Na 12. Okay. Young adult wala. Middle adult kay 32. Yes, sir. Okay, late adult 45. 45 to 56. Yes, sir. Okay, senior 98, 78, 78 o 100. 100. Okay, tulo. Invalid Negative 19 o negative negative 1. 1. 105, wala ilabot makang negative 1. Sus, butangan ra Tama mo. day, sir. Tama One. day, sir. 105 o Uy. negative 19. Mauna ni. Wala na di ay. I-check na lang to kung Ano tama. I-check na Sir, to kung negative 1 lang kung kulang, sir. Ay, nako. ano lang nato ning average kung tama ni siya. So para ma-check na kung tama ang average, mag-input lang mo. I-total ninyo or either dapat parehang input tanan negative 1. So if tama parehang input, basta gani pareha ang input tanan as in equal, ang mean average yun na is 12. So 12 tama. So tama ato ang the program is correct. So napabaylaing constraints wala na. Napailaing requirements sa program wala na. Mauna na, sir. Wala na, sir. Mauna na siya, sir. Mauna na. Mauna Okay. day na datanan, sir. Mauna to. Nandiyan siya, sir. Mao jud. Mao jud na siya, sir. Mao na jud na siya, sir. Oh, sige. Pwede mo na invalid negative 1. Imong tinamban nun. Pwede. Kung Ang amo, sir, di na mo makuha ang average. Gani, sir. Naglibog na sa kasi average. gisulod ninyo si total inputs. Ganun, sir. Siguro Mali ay din, sir. base man yung gisulod si total kung ibutang niyo si total inputs diri sa gawas taas, sa gawas ba or somewhere basta dili sa if mali jud yung average di jud niyo makuha. Ako mali, sir. Kaya na-appeal ako count si Ay. negative 1. Negative 1. So, Napili mo. invalid. Wala day ka nag if condition pod na if negative 1 ana. Pwede man to nimo butangan. Napud na ko na ano, sir. Like magbutang kag if age is equal to negative 1 wala lang wala lang po no o wala kay buhaton else if ana god so either dili pud ka mag-continue no kay break na lang ka either magbutang kag break so and then else if dayon ka or else na ka tapos sulod nimo ni siyang if tanan if in ana pero again ay sure man ta na ang negative 1 dili i-appeal and then mag-end man siya by negative 1 yan. Assuming na count ng invalid sa as ang negative 1 as invalid then i-minus 1 lang nimo para sana. So it's Pwede naman yung minus 1. yes, pwede. Naka-move on ako, sir. Salamat, sir. Kadto raman mauran man kato imong mali. Dako imong score. Sana all. Sana all. Ang uban, Zero. Tama lang sa una, sir. The rest, wala na, sir. Zero. oy, It's Kani, wrong. bisan kani 0? Ay bisan kani wala nakuha. Kuha guro ni oy. Dili, wala sila ka-sensor. Kinabtan sa time. Mga gani, sir. Oo. Basta time pressured, no? Sige, gusto pa mo another quiz pero dili ako tag time pressure. Tanaw na ako kung ano ba mo. Ayaw na, sir. Sige daw, sir. Kinapamilab, Sige daw, sir. sir. Ay, Sir, ayaw na, sir, sir. para Kinapamilab. Nakuan mo sa time, sir, na. Na-stress mo sa time. Napamilab, sir. Lab 3, lab 4. Mo gani. Ay, lab 3, lab 2. Sir, Practice lang, sir. Sir, baka sa quiz, sir, kay ay lang butang yung time, sir. Gani, para ma-practice, Basta sir. quiz manggod. Murag active, ano lang gud na mo, sir? Ang Kanang lab- murag i-practice. Ang quiz dili manggod siya. Ang quiz dili siya ang lab activity, ang practice mo nang wala siya time. Ang lab quiz kuan jud na siya kana jud nang mo na siya ang i-test yung skills. Yes, Pauline. Wait ha, ma-attendance ko sa isa ka klase kay para maka di ko maabsinan. Sir, Sige. i-upload niyo mo ng video, sir. Oh, of course. Sir, alam ko Salamat, As sir. always. Yes, question Pauline. Pauline, kumusta man si kumusta si Vic Soto? Okay ra, sir. Unsa man? Sa katong example, magod nimo, sir, last time kato ganing sa may
mathematical katong functions like katong naay gigamitan mo og STR sir. Gi-try na ko siya og kuan sa akong Dev C++ sir. Dili lagi mag-function ang toString sir. I-change daw imong library into, wait lang ha, kay mag-greetings ako sa Pikas. Good afternoon. Sir, pasis ako, sir. Class dismissed. Wait, wabag. Na ko'y PE sa sir. Picture sa, wait, Kami picture ano? sa ano? Picture sa ano? Sir, may NSTP, sir. Picture sa pag-picture sa ano, pag-picture sa Sir, attendance, sir. gani, attendance gani, kisay mag-picture, kamo na mag-picture din, kisay pwede mag-picture. Si Catherine, sir. Catherine. Kat, i-picture ko kat. Katong question nimo ganina, katong isa no, while waiting question ni Pauline, kato gani siyang toString Pauline sa library to na akong gigamit. Okay? Ang gamita nga library kadtong GNU kasi sa DevC i-check to kung naabay GNU or something. Kung dili gamita tong FFstream kato ganing last murag previous na to na topic na naa ko FStream. Ano daw ang kamera? Ako picture be. Oh, i-on ang camera. Pauline, Itong Dili na mag-on sir, oy. Ayun na, nagkumpo. magbut man ka. Sir, nagkumpo ko, sir. Sir, hagod, sir. Nawala. Ano naghubo man pud ka kisa pinsugo nimo manghubo ka. Sir. Oh. About sa quiz, sir, ba? Ang yun na lang siguro, sir, is kanang 11:59 PM ni mo i-end sa isa Oh, ka adlaw. Peter, 11:59 sir, ito to. dugaya po, sir. Uy. Oy, nag-extend ko. Nag-extend ko 11:59. Wait, anyway, Adlaw ka po datong. Adlaw ka po datong 8, sir. Uy. cut, picture sa cut, picture sa slakat. Ay, di maapil ang tulo. Kung Na daw ako di maapil picture. tulo. Picture man sila, sir. Basta pag picture mo na katulabi na tong mga apps dili maapil sa attendance, picturein niyo yung sarili dira para ingon na appeal jud mo. Nya i-send sa atong sa atong group chat. Katong kay concern ni Pauline library Pauline library lang to. So mali lahi lang ang library na nagamit nato probably. Mugana kong kamera, sir. Sige lang, di man po importante imong naong. Kita po doy. Joke lang. Okay, so I guess we call it a day. Thank you guys. Oh, salamat to kay daghang questions. Thank you, sir. Ganahan ko na mangutana